Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Sholahudin dan Saya Amirul Khaqqi. kami akan mempresentasikan tentang fonem. Nah, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai. Okay, what is phoneme? In short, phoneme is the small unit of sound that makes a difference in meaning or a change one word into another. Jadi apa itu fonem? Dalam pendeknya, fonem adalah unit terkecil dari suara yang membuat perubahan di dalam arti atau perubahan dari satu kata ke kata yang lain. Next. Okay. There are 44 phonemes, 24 consonants, and 20 vowels. Each one is representing a different sound person make. Jadi, di sini ada 44 phonemes, yaitu 24 yang terdiri dari 24 konsonan dan 20 vowel. Setiap satu itu mempresentasikan sebuah perbedaan suara yang orang buat. Next. Okay. There are 24 consonants and 20 vowels. That is E. Okay. For example, E for sheep. Nah, perlu diingat jika ada tanda bagi atau dua petik di akhir kata atau di akhir huruf, maka itu dibaca panjang. Seperti contoh, E for sheep. Next, E for sheep. U for good. U for shoot. E for here. A for wait. A for bed. A for teacher. A for bird. O for door. U for tourist. I for boy. O for show. A for cat. A for up. A for far. O for on. E for hair. I for my, and ow for cow. Okay, next. First, for for boot, for tea, for dog, for cheese, for cheese, for June, for car, G for go, F for fly, B for video, and thing, and the for this, S the for C, the for do, for shall, and the television, M for man, and now, for sing, and for head, atau L for love, R for red, W
W for word. Wet, 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 wet for wet. And y for yes. Since there are only 26 letters in the alphabet, sometimes letter combination need to be used to make phoneme. Next, Okay, there are a few suggestions for make a phoneme. Di sini ada beberapa saran untuk membuat phoneme. Langsung aja, next. Okay, the first is phoneme should not be confused with letter. Phoneme should not be confused with letters. Phonemes are the sounds of speech. Letter may represent phonemes in written language. K, k, t, This, called quepins. Jadi yang pertama, fonem seharusnya tidak membingungkan dengan dengan huruf atau tidak dibingungkan dengan huruf. Fonem seharusnya tidak dibingungkan dengan huruf. Fonem adalah suara dari omongan. Huruf mungkin mempresentasikan fonem dalam bahasa yang tertulis seperti contoh ke, t, and yang dimana contoh tadi adalah graphics. Next. The second is you can segment or break apart morphemes. You can segment or break apart morphemes anywhere to recognize the sound or morphemes in that word. For example, word sun. You will hear there are three sounds S, U, and N. You can jadi gini artinya. Kamu bisa membagi atau memecah morfem menjadi kata untuk mengenali suara atau morfem pada huruf itu. Seperti contoh dalam kata sa. Kau akan mendengar dua suara dari huruf S, A, N. Itu kalau di bahasa Inggris, kalau secara bahasa Indonesia dengarnya seperti S, U, dan N. Next. third, morphemes can be spelled or represented more than one way. Model, this is particularly among the vowel. Jadi sometimes kadang di vowel itu morfem itu bisa atau dikatakan itu dari satu cara. Seperti bad, bird, magic. Bad, bird, bird sama. Hanya saja berbeda gitu ya. Then magic, magic. Next. Okay. There's a difference between vowels and consonants. The first is a vowel is an open or unobstructing speech sound. Jadi, vowel adalah suara yang terbuka atau tidak tertutup. One vowel morphemes can be presented by different letters. For example, rain, wake, and rain. Jadi, satu vowel morpheme bisa dipresentasikan menjadi beberapa bisa dipresentasikan dengan huruf yang berbeda. Seperti contoh rain, rake, and rain. Different vowels can be represented by the same letters. For example, sit, diff, and grit. Now we're gonna part of consonant ya. Consonant
Morphemes is a speech sound that is formed fully or partially obstructing flow of the airstream. Consonants are often described as closed sound. Jadi, konsonan morfemes ini adalah suatu perkataan yang terhalang dari pernapasan apa itu sebuah aliran udara ya dari tenggorokan gitu, seperti tenggorokan. Jadi apa itu tertutup. Jadi soundnya tertutup, suaranya agak tertutup. Seperti like example, boat, boat, dog, 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 make, make, and car. Okay. That is from us. So we do apologize for our mistakes. So the last words. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.